sigira kan foli ani tanuni an b'o di ɲɛmaaba ma n'a ye sɔgɔmada foli n'a y'a di ɲɛmaa ma an bɛ foli kurakura k'a di madame Tarawele Ajassatu Tarawele a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka foli kurakura k'a di madame Tarawele Ajassatu a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka lamɛnjɛlen jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani babakɔrɔ ka segin ka aw fo silamɛya foli la n'o ye assalamu alaikum ye k'a yɔrɔ la k'a fɔ an sigira faso jɔ kɛnɛ kan faso jɔ kɛnɛ maa saba baara don ala ni maa min sababu la a b'an sɔrɔ ka sigidaw kɔnɔ la a bɛ diɲɛ fan o fan fɛ o ye ala ni aw Tarawele la kabako de la technique la technicienne o dɔ dɔ an b'a fɔ a ka soli ka wuli n'a ka cɛsiri la n'an ye aw ye fo nin waati la ne ni maa min bɛ kuma fana ni ɲɔgɔn cɛ o ye Abdul Aziz Sidibe nin waati la ale bɛ faransi an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye ka na anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan k'a to faransi ka foli di Amina Sidibe ma n'a jɛɲɔgɔn na teri minnu b'an lamɛn bɔlɔ la k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka Amerikikaw fɔ Abdul Karim Keita Philadelphie an ka foli gato in na Seku Jara an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Amerika u bɛ k'an lamɛn nin waati la ko ni sɔgɔma parce que ngana ko an bɛ foli di Bakuma Sidibe ka taa bila Zainabu Sidibe la ko ni sɔgɔma ka lamɛnjɛlen jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani babakɔrɔ ka yɔrɔ la ka bɔ faso jɔ kɛnɛ ma ko tɛ parti ko tɛ association ko tɛ an ko an faso ye fɛn dɔ de ka anw ye fo an fana k'an yɛrɛ ɲininka an bɛna mun kɛ an faso ye o kɔnɔ an kana sigi k'an bolo fila d'an sen kan k'an faso ka tiɲɛtɔla lajɛ n'an sigila o faso jɔ kɛnɛ kan an bɛ maaw bila u b'u hakilinaw fɔ ayiwa bi o ye juma ye jumadon fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o y'an ka kutuba don ye nun togo ale bɛ kuma so kɔnɔ ka ban a o Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la ne yɛrɛ Mahamadu bolo ko ne ma pɛrɛn ne yɛrɛ bɛ kuma so kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw de kɛra man la ka yɔrɔ la k'a fɔ an bɛ sigi nin kɛnɛ in ka arajo so wɛrɛw fana bɛ yen minnu sogolon don an na nin waati la minnu b'an lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya arajo so min filɛ nin ye Fana n'u k'a ma Fanakaw fɛ yen arajo radio Gɛɲɛka olu b'an lamɛn 81.8 an ka foli bɛ Gɛɲɛka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ale ni radio Dafina o fana bɛ Fana 94.2 an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko ni sɔgɔma an bɛ taa Jolakaw fɛ yen radio min bɛ Jolakaw fɛ n'u ko la voix di Bango la voix di Bango olu b'an lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ voix di Bango a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka journalistes fo an tɛ ɲinɛ baarabara Jajɛ ko baara Jajɛ Bari an ka foli bɛ ale ni waati la ale bɛ radio la radio min n'o radio Futa ye Bamakɔ yan Jajɛ Bari ka ani sɔgɔma ka Fanakaw ni Jolakaw k'u bɛɛ lajɛlen fo an kɛrɛnkɛrɛnnenya Fanakaw fɛ yen an bɛ MC ka taa bila cɛfarinsi la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ni waati la kɛnɛ in kan an b'o fɔ ka waleɲuman dɔn olu kana ɲɛ anw sigilen kan Jalo ale donna kumaso kɔnɔ ka ban ale ye ninnu to ka assistant ye o kɔnɔ an b'a bolo la ka foli di an balimakɛ ma n'o ye Samakɛ fana ka ani sɔgɔma ni waati la awo i b'an bilasira yanni an ka don an ka bi kutuba in na ala ka juma hɛrɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔw sɔnni an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka jamana ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an b'a ye k'a fɔ maa caman da bɛ fɛn in na olu da man kan ka don a la o de ye jamana in sen kɔfɛ nka jamana in n'ala sɔnna a bɛ jɔ jamana in a tɛ ci insha Allah o kana bi an bɛna baro kɛ baro sen minnu kan an bɛna da don kuma minnu na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana in jɔ ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana in ci ala kana an da fara kuma ala kana o don an da jamana in b'o taabolo de la bi o kɔnɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ala ka jamana in ala k'a jɔ. Ayiwa bi an bɛna da don baro sen minnu na n'u bɛna kɛ an ka kutuba kɔnɔ barow ye bi an bɛna da don kɛrɛnkɛrɛnnenya conférence de presse min n'a kɛra kunun maison de la presse la n'o ye kunnafonidilaw tɔgɔ la kunnafonidilaw filɛ nin ye Medina ayiwa FSD olu ye kunnafonidilaw wele min bɔra o kɔnɔna na n'u to ale bɛ nin da don o la n'o bɔra yen an bɛna an da don fana attaque minnu bɛ kɛ an ka faamaw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko accord de défense kun jumɛn de b'a la ale kɔrɔ ye mun ye an bɛna an da don fana na k'o lase bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra yen sa sigikafɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Jɛlɛko Sumahila Sapion n'o ye Sumala Sise ale yɛrɛ fana y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu y'o page tourner kama n'u fana bɛ n'i da don a la munna u y'a page a tourner ayiwa n'o bɔra yen jamana ɲɛmaa a ye kunnafonidi kɛ a ye welewelekan bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma n'u k'a ma ko discours ayiwa n'u ko a bɛ n'i da don fana na k'o fana fɛsɛfɛsɛ hakilina ye min kan a b'o fɔ an ɲɛna ayiwa n'o bɔra ka bɔ yen a bɛna an da don la sisan anw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye jamana ko la i n'a fɔ société civile i n'a fɔ diinɛ kunda ka taa bila fɛn na an jɔyɔrɔ ye mun ye basigi u bɛ se ka na jamana kɔnɔ n'u tɔgɔ a bɛna hakilina fɔ olu fana na ayiwa ni a yɛlɛla ka fɔ fana ko jamana ɲamakɔrɔ
n'o ye Amadu Tuba Ture ko a dɔ ko k'a nana dɔ ko k'a bɛ labɛn na ka na n'a nana a bɛna jigin yɔrɔ jumɛn ni tiɲɛ don n'u tɔgɔ hakili da don fana na k'a fɛsɛfɛsɛ o kɔnna an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni waati ma an tɛ ka ma ɲininkali wɛrɛw bɛ ka fara an ninnu bɛɛ lajɛlen kan nka yan'an ka taa n'a ye an b'a yira la k'a fɔ bamananw ka kuma don bamananw ka zana don ko dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲɛlen fɛ abada dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲɛlen fɛ dɛ BMS ye banque ye bi banque min n'i donna a kɔnɔ bi an bɛ don min na i ko bi i bɛ ɲinɛ i taakun yɛrɛ kɔ k'a sababu kɛ mun ye bonya ani karama ani yɔrɔ daamu n'i donna i bɛ tila i ka ci la i ci bɛɛ lajɛlen b'i bolo i sigilen don i bɛ ɲinɛ i taakun kɔ a bɛ na k'a fɔ ko e ka ci yɛrɛ ma ɲinɛ o kan ala ni bonya baarakɛlaw bɛ bonya minnu ta k'a lase client ma wa u nɔ ka ɲi u ka teli BMS SA non ba a ɲɔgɔn banque tɛ yen an bɛ don min na ko bi n'i ko BMS ayi ka taa k'i ci ɲɛnabɔ ka t'i ka baara la sigi ka ɲɛ tɛ yen BMS an y'o de fɔ bamananw n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲɛlen fɛ Mali kɔnɔ yan a fɔra ko min ka bila i min na i bɛ min dɔn i ka bila o la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don maa kan ka bila baara la a bɛ baara min dɔn n'i tɛ baara min dɔn n'i ye dɔgɔtɔrɔ ta mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kɔnɔfara kɛ n'i y'o ta k'i bɛ t'o bila wari kɔnte la i y'a dama mun kama i y'a dɔn ko cini kama dɛ maa min bɛ bagan furakɛ kɛ n'i y'o ta sisan k'e bɛ t'o bila k'o ka taa wari ɲɛnabɔ e o tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ o kɔnna an badenw bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn mɛ bɛɛ ka bila i dama hakɛ kɔnɔna na ni ne bilala nin na n'a ma ɲɛ n bolo n'o ye n bɔ yan a kana n tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ n ka dɔɔnin danna yɔrɔ min na dɔ fana ta bɛ daminɛ yɔrɔ de la ka yɛlɛ mɛ ni ne bɔra yan nugucogo nana ne nɔ la ne man ka yala k'a fɔ ko n bɛ nugucogo ka baara la gosi a bolo BMS n balimaw a y'aw hakili k'a ye ko an y'a fɔ kuma fɔ yan ne ye n da don a la k'a kuma fɔ n ko BMS n k'an bɛ don min na ko bi a ɲɔgɔn tɛ yen telefɔni labilalen mɔgɔw ma kuma a kan wa yarɔ ne ye seerew sɔrɔ n yɛrɛ la donc an balimaw an ka fara bɛ se kɔni an ma an bɛ don min na ko bi BMS a ɲɔgɔn tɛ yen n'i ko BMS dɔrɔn ayi banque cɛla banque de don o kɔni an ka foli bɛ k'u cɛsiri halisa an b'u kɔ ayiwa ninnu tɔgɔ ni sɔgɔma an b'a Prince k'i fo k'i barikada maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔ ni sanga in e bɛ ba kana micro la dɔɔni sinon a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada Aziz ka foli bɛ yan an bɛ Aziz foli bɛ Fansi a siri bɛ donc Langali ani maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna na laadala fɔli an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in basigi lamɛnko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma maa o maa man kɛnɛ ala sababuya b'ale de bolo donc ala ka fiɲɛ bɔda d'a ma n'an y'o fo k'o barikada an ka musokɔrɔbaw n ka musokɔrɔbaw Bafanta Madame Maïga Tarawele Asanba k'o fo donc Kamara Maïga aussi Falajɛ k'o fo Bafanta Sango aussi Sanogo depuis Sogoni k'o fo tɔw o tɔw b'an lamɛn donc an terikɛw an ka conseil spécial alu k'o fo k'an ka Sila cɛkɔrɔba k'o fo Sese k'o fo n'o y'an ka président ye club de soutien maa o maa bɛ sugu la Kebe o bɛɛ lajɛlen fo Umar ni Umar fo sugu la maa o maa b'an lamɛn k'o fo ka Sumi fo Bamakɔ kura Mayiga k'o fo maa o maa b'an lamɛn k'a bɛɛ fɔ k'a fɔ aw bɛɛ ye asalamualeykum n'an y'aw fo ka ban ka kati CDR musokuntigi donc k'o fo k'o barikada donc n'an tilala o bɛɛ lajɛlen n'an ye bɛɛ don kiramantɔn na donc an b'i ka disposition na an b'i ka bila la pour ka ɲininkaliw jaabi. Ayiwa n'o tɔgɔ kunun aw ka tɔn belebeleba min n'o ye FSD a ye de bila kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw u wulila an kɛra ka sali fa yan kunun ayiwa kunun fɛn minnu sɔrɔla ye e bɛ se k'i da don dɔ la k'a walawala pour que lamɛnjɛlɛjɛkulu minnu ma se ka yɔrɔ sɔrɔ olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ala k'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔw k'u sigilen tɛ k'u bolofilɛ daw sen kan. Effectivement i ye min fɔ an b'a daminɛ d'abord donc an tun y'a ɲini ka kunnafoni di gɛlɛya min kɛra sécurité ko la n'o ye armée ka yɔrɔ ye an ye kunnafoni d'o kan ani dialogue kan hakilinata di mais n b'a ɲini aw ye fɛ nka komi Sumayila kumana awe ale t'a dɔn awe nka donc an b'a lajɛ Sumayila bɛ an nɔfɛ yɔrɔ min na donc i b'a lajɛ nka donc parce que a kumana siɲɛ fila bɛɛ an b'a jouer a ka siɲɛ fɔlɔ d'a ma n'o ye bamanankan ye Sumayila yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ye awe an b'i lamɛn. Que je m'entretiens régulièrement avec le président et en tête à tête. Nous avons eu, je crois, 12 heures, 13 heures, 15 heures d'entretien. Mais
Monday, when I like a Capano, who do, okay, one Cassara, attack like a no fatura, to do your Cassoro, Yanga Military, Pasque, and Mancayina, Mario Mancayina, Kudosa, Kuganda, Horian, I know Belrana, Pipina, Nia is San Lorenzo, Premier Music Garawore, Villa de Vas Garawore, Tenta Mario Gerard, La Benat, the War of the Lukuligo, and no bed Shandera, Framasola, and Mimu Shande, or the Pipina, protect Washington, will take him Washington, even Wakaka. And another for me make a canka care. We can have a talent together, many by the talent together. Mosorea, this is the one that's doing now, Lava Messima, Lekama, and Navaya, Capo, the second care. After a Sunday national, Uncle Wanika Boka Duma, Purka Sega Caricanosa, Padiwaka Duma, Milliard Rakele, and Milliard Kebefla, and Milliard Isaba. The Wari Baker, for example, or avions and avions, the second. For example, avion sana est que manavara doala yeteya no kelembe sena muke mboka kishi soldat suka kishi civil ka kishi ni avion kala teseka yana on beli bi bulu to seka beli ko bina ni ko fe seka ke de kama ngwa assemblée nationale la kasi ke sege ni mo mi bulu sera anda fulo ma ti no ka ni mo mi yuku ka kadon jamana ka don ni mo sara e mi kala saba wi fe makela e ba korofo fe ma fima a jamana ni o de anna kuye porque kanga amesi ko ta fuye ambu nanga na dan kuma drama ka dan communiquer drama kana usda bulwa parce que awle se ka kuma la se ka la se ka tayo ka ko fana anan to yo on to ambe be nyoma yela bi ulai na ambe nyoma yi ado na be marché de kewa na be sitting de kewa na be rassemblement de kewa do du mare ke do du so da ka ke de tout non fait pour ka ke pour ka do be ya se ka so mariam se musiki ku ka jamana se do la na kera avec un peu de la vérité porque on se dit avec la fatigue avec on doit faire pour la question c'est le président ya nota ni ma pata jamana kama na luka sita kwa sababu kwa kutaja ayo kidogo ya masuala ya wala kwanza basi kwa makati ni tena ne jamana ya kesi kwa ne ni kwa be ni accord signé accord pour sanfla ene ne bena contrat la sanfla o sanfla la kama bo système abo ani hakima kan ka ko an se ka jona je mon de marché anko kalo fla la ni kan ka ke armu ka ka déposer anko kalo saba la ni kan ka ke sangle la ni kan ka ke no shi ma ke kan ka se ka mais abo bolo avec gouvernement de bolo elle fait une négociation qui era de la président la no président après la négociation na nama opposition ko kelen taraka na antala ambe from me ba ya question na de we can attack the so 70 bulo za me la bike ka fo e ba yon talo ko ko rebelo de nuka dossier parce que na bo il comité si ko comité de suivi des accords kalo il fait donc parce qu'après ko que fidal amanya mais opposition ba ni kele talo ambe from me accord ta amba me o de la amba me ludo de la ni que mana ni a dirigeants sont sérieux quand quelqu'un Anda lebih peluang ekstremis ko perdianta abina masuk ke ko ke mana ko ke mana take kuna funi wale bi ko kanye ko kuna funi ama ni ya ko dunola ani bi be fani donc est-ce qu'il faut pour ya kanye ni bibina ani bi funi so ida na ma so ka ya ma ibe waga ke da wala ko mara so ke da ni ame bi na ma se ga ma se to ma se si bi abe ni ko na ko pare Korea kafara bina desa mabara ke kani ni ya do finya bala iki sigi ka aina ngam anga nyoma do ai kisi ko fidro ko mani te ke da constitution ko ni de kan ka ni ya mai da ya ini tadi do ni gouvernement hakilla adi sika kanyeta kami ni gouvernement estime que o que chira o ni mo ma be si ka foke on t'a décidé on sait que la langue est là on pas foi mais la responsabilité pour le boulot que on a qu'à faire le là c'est à eux de répondre devant le manière c'est pas madame on marché sur la langue on ma c'est on fait le il y a une famille c'est la veille on peut pas il veut que la table de donc fin ben ali hakku sera yama do et pour que fin ben on marche la langue ani kalo work
nya ko sisa kabo niyo ko ba kabo yidi mane ko ba ayi ambe ko ya ka ko ko ni bi kala election di bina ko de barate ma kalme de sodia ko fembe na sababu mu de be danye ko ta ba ko ko kala ko na ta ko 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 dite ka ko na ni jabara ko ba sita ke yala ko na sita ya ko esta es provocación de camarada porque no yo creo que una manga de su caso es que se ni gouvernement que se vaya a ganar entonces podrá ir a ni podrá ir a ni podrá ir a ni estaba se va a para para debe ser la que que budget 1200 milliards ah peut on jamais y quand la taille il y a le programme qui a fait qui quand vous l'avez dit n'a pas été les dames imagine que on a ya c'est au marteau qui doit être de très sérieux on le sait il faut ça et on peut dire manière d'or puis quand il est la la minute la seule de d'accord la volonté de mon frère quelle question c'est bon ah oui donc voilà la présidence Ismaïla Cissé voilà qu'elle a comme la mais c'est ça il y a le président du Parlement donc ay ba te fera flana me fo jalawu la ni fo to kan na donc et ne ba la ile ma donc ah oui aka ka flana me jalawu ko la régulièrement avec le président et en tête à tête nous avons eu 12 heures, 13 heures, 15 heures d'entretien. Mais en vérité, sans rien en sort, c'est normal que vous êtes surpris. Tout ce qui a été convenu en nous ne s'est pas fait. C'est désespérant parce que beaucoup d'espoir a été projeté. Et la première rencontre a été une rencontre gentille, à la fin de vous donner les détails. Mais manifestement, il n'y a eu aucune proposition pour avancer et donner le sentiment aux manières que nous sommes sur la bonne chemin. J'avoue que j'en suis un peu fatigué. Donc, Koba, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et je crois que là où nous sommes aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, proposition importante, qui peut faire avancer, d'appartenir au président, de le dire clairement, et à l'ensemble de la nation, le groupe aborder d'abord. C'est très important. Ah oui, merci. Donc, ni frappons kana. Comme dɔw hali journaliste ou animateur dɔw y'anw nɔgɔya ko an ko Sumala ni i bɛ ka taga te min ka tɛ dɔn ko o ye kuma caman lankolon caman fɔ ko o taara tigɛ ɲimi ka tɛ dɔw y'a kɛ dɔgɔyama ye ko o ye kuma lankolon de ye ko ne ye kuma de fɔ Sumala ko tubabukan na sisan k'ale yɛrɛ fɔla ka sɛgɛn a m'a fɛ yen ko rencontre bɛ kɛ nin y'a siɲɛ joli ye ka tɛ dɔn ko bɛ ɲɔgɔn ye n'o bɔra kuma min na kuma o kuma bɛ fɔ nka a kuma tɛ bato a kuma tɛ lawaleya. Donc ale yɛrɛ a sɛgɛnna sa don o don weleli don o don n'i taara kuma ɲɛnama tɛ bɔ a kɔnɔna na a ko n ka taa k'ale ma fɛn faamuya k'a fɔ la ka sɛgɛn don o don ale bɛ wele ka yɛlɛ donc maintenant solution tɛ sɔrɔ a la a ko a ti ɲɛ fɛn min ti ɲɛ a ti ɲɛ donc dialogue ko la ko k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye dialogue b'an kɔ dialogue ko bannen ale fɛ parce que ale ko danbe kɔnɔ halalaya la danbe kɔnɔna na adamadenya la e tɛ se k'a fɔ i ka mɔgɔw ma ka taa a la base ko kana taa dialogue la e kɛ n'a sera camancɛ la e k'o janfa ka taa n ka taa k'o tɛ halalaya ye k'o tɛ danbetigiya ye ko donc ale ye halalaya ni danbetigiya ani hɔrɔnya o t'ale permet ka tɛ donc ale ye promesse min ta maliyɛnw ye a ye promesse ta ka militants ye ka tila ka kaba janfa a ko mɔgɔ de bɛ se ka Sumala janfa mais mɔgɔ tɛ se ka fɔ Mali la ko ne Sumala y'aw janfa kuma kɔnɔ hɔrɔnya la danbe kɔnɔna na a ko k'o tigi tɛ yen donc ale tɛ don janfa kɔnɔ ale tɛna don janfa kɔnɔ kuma ma don biyati don donc min don a y'a fɔ a ka mɔgɔ ye ko ka taa ko dialogue bɛ kɔfɛ dialogue ko kuma kɔnɔ o banna ko k'a fɔ maa o maa taara ale ye a b'o fo ko barikada ani Alifa kuma na ani Musa Tarawele kuma na ani Aga Amadi kuma na ani mɔgɔ caman kuma na mais dialogue ko ale fɛ o y'o bannen pepepepepe kuma kɔnɔ an tɛ k'ale y'a basi tourner a ma fiye ten donc hakili hali an ka débat la dialogue ko kuma tɛna tuguni donc o y'a bannen carrément dialogue anw fɛ o ye sogo ye tɛgɛ kɔfɛla la an ka tɛmɛ o t'a la an ka taa o y'o bannen pewu FND tɛna kuma tɛna fili nin nka dialogue bɛ déroulé la cogo min na ka taga an bɛ to k'an da don a kɛcogo o y a pas de problème mais an kɔni ka taa an bɛ ni information min dira komi anw bɛ duguba kɔnɔ la ka taa an bɛ kumaw lase FSD b'a la wa a t'a la wa a bɛ taga o banna o kɔni o banna k'a fɔ olu sen t'a la olu banna Modibo Sidibe banna Sadi banna Madame Sika Sota banna a tɔgɔ
anga premier ministre ko Koniba ta bana Choguel Okara ta bana Muntaka ta bana Adema association ta bana Sengo ta bana Jomora Tone premier ministre Zoumana Sako ta bana Jomora Tora Cheikh Mourou ta bana donc Jomora Tora abeko kutala akablati aywa mbala je horon mawdu mais non parce que le problème est dans les trucs ngata ko ibado parce que mawdu bi do bi chung kat la ka chama aba do bi le ba fa ngata angana bo ademe sina nga bo ademe we horo ya ni dambe kon lay mais ane dambe ko de bi ñoo adama de mine di dala kan juru de horo ya yoni halala ya yoni mama nga manden ka fe funo kat la ka nemu donc ni ya nemu i ka halala ya tutu bi ka kon na donc amo de kene kan ni mi sigla kan aussi amba fo ni halala te ina fo kuna fundi lawe ni ngale tangu sumala c'est la kunu ani femi ministre des affaires étrangères no teno e je bendrame ay jabli ke nu abenu ay makakele bew jabi makakele akoko to dande an hoya kono ngabana ngata yo dawo kul kale ka adama de la to dande an hoya kuma fara pep kuma wala ma fala ko est-ce que ngata ko France la de be aka kaya me a tele la ngata ko to ya la me to me kam to hoya ne dambe ale to kuma wala fa donc ko re ade balay am ya dambe alors nala sona no to harsa abdali nala sona o je ko ni ko no wale no yo ngara kunu conférence de presse la maison de la presse la no ko la kuma so no to wamna ngai ngali flana na no ye bingali wale mun no be kala ka se anga sa sura suma no to ko ne wa ka min do vraiment mal do ko ana filendo muna ubuta franga mo be su mo lawa kele fila mina ni tanga mo gulwa saba uma forme de wa nani ewa ngani ngali dawo ndugo ngolo ube bianka uba anfa mali de nga drame fla ni drame fura ni nga nya fla ko ko lala anga takla songo ni drame fla ni nga ko wata kele mina usa ka di anga fini duna mo lu ka tanga jamana lakana ka ngule fon lakana na fara ko o te ka talo sira fe mun to ni mo wada bali balance uba am faga o tla ka tanu ko minen to ni nun fana yi res kuma ina gele kagela ne kagela mais nene ebe ambe doke mabe tayna ala ka hina wala ya rabbi prince jeni flene ne ko ya te se ke ni so no jati mine ngada donc atide so laba so mi jo kan konna filiata min ba kona aka chani mo tan an chi ni jeni be jati ne afle kan be flene akwa ngora ya mami ba kono afiliato ni kan mo binani ko prince kati filiato mi be ani kan mo bidu prince basila na fo be ruju kan filiato mi be ruju kan encore un jour ani mo bisaba ma binani o ka kan mi fle kati safala la kan mi be kan kurani ani mo bisaba prince attaque fla bloqué sini ni ngata mo keme ani mo binani ani ko metaya bloqué si prince kuma ka gani mandu tile fila koro fan fɛ yɔrɔ la mɔgɔ kɔnɔntɔn sara mandu binna mɔgɔ kan dugu min bɛ yen an b'a fɔ ma koroni n'o bɛ wonkoro fan fɛ n'o ye bakasi sɛti ye maa fila ɲɔgɔn taɲana a ta kila bulukesi kuna sini militaire ninnu ka tɔgɔ ko gɛlɛyalen ka tɔ bɛɛ y'u ka minɛ fara ɲɔgɔn kan ko min kɛra indeli man ka tɔgɔ tigɛ ɲɔgɔn kan kɛ ka tɔ o ye mana fara ɲɔgɔn kan o nana minɛ kan an jɔrɔlen don yɔrɔ caman n'a tɛna kɛ ka daminɛ leere la fasala tawudeni tesaliti kidal menaka indeliman ansongo gawo burem kidal Tombouctou, Gossi, Gourmaramous, Douanza, Kassé, Andaboukanma, Niger frontière, Kata Ténésako, Kata Abébara, Kata Diafrabe,
bi ninnu bɛɛ a ta anw bolo komi an b'a ɲini ka kɛ cogo min na an bɛ gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ nin yɔrɔ bɛɛ la n'a ma renforcer ka attaque bɛ se ka k'a yɔrɔ bɛɛ la c'est pour cela an taara kan mɔgɔ ninnu ka minɛn cɛ o taara kuna se minɛn kan intelligent nin cɛ a kɛra cogo di an ka mɔgɔ de bɔra ko taa ji de ta camion o taalen ji ta mɔgɔ ninnu y'o minɛ k'o faga ka to k'o ka fini don o la ka na kan attaque o de la kunu an bɛ ji ko kuma fɔ la an ka kan bɛɛ jɔlen don ka taa dɔn pour que si o taa ji ta kɔ de la e bɛ wuli yan ka taa 20 millions di mɔgɔ ma i denw bɛ tulonkɛ kɛ ni Mali ye Mali sɔnniw bɛ kɛ armée wari la plus de milliards ba 1200 et quelques milliards olu taara k'a di armée ma ka fɔ ka to k'o bila condition na ka baara kɛ ji tɛ se ka d'o ma kan kɔnɔ pour que o ka se k'o yɛrɛ fɛngɛ o tɛ se ka sécuriser i y'a base mun ye o ye tente min san ka taa tente kelen san ka taa ko plus de 7 millions et quelques tente ninnu ça veut dire o bɛ tente de kɔnɔ kungo kɔnɔna na i y'a ye ka taa indemnité den kɛ na anw fɛ mais non tu sais quand c'est ka jɔ est-ce que mɔgɔ bɛ se ka taa kan jɔ ciment so jɔyɔrɔ na ni mais pourquoi mais kan tɛ se ka jɔ yɔrɔ min hali ji kɔrɔ kan tɛ jɔ wari min jɔ est-ce que wari in da dɔn wa est-ce que i y'a faamuya 1230 milliards est-ce que o wari milliard kelen joli b'a la milliard kelen bila la ilaha illallah i b'a ta ni ka dɔgɔ i b'a ta ni mobili jumɛn ka taa a wari o tuma so ka jɔ ka taa kan kelen ka taa kan bien équipé ka taa donc avec 300 millions ka taa tiɲɛ un bon camp fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ barikati fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an ka kanw ça veut dire yɔrɔ abandonné de anw bɛ kungo kɔnɔna de la i y'a ye o ye fagali image min d'anw ma ni maliyɛnw y'a ye wa mais est-ce que ni matériel logistique tun b'u bolo i y'a fɔ cogo min na k'u taara ji ta kɔlɔnna yɔrɔ min na ni matériel tun b'u bolo réellement est-ce que u tɛ se ka o mɔgɔ ninnu identifier yanni ka se ni matériel logistique ɲɛnama tun b'u bolo quoi n y'o de f'i ye k'an bɛ se ka jɔ cogo min ko gardien t'a kɔnɔ k'an bɛ se ka jɔ cogo jumɛn ko marifa min bɛ kisɛ fili ka taa yɔrɔ jan k'o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'an jumɛn bɛ se ka fili k'a fɔ aujourd'hui marifa ɲɛnama t'i bolo min bɛ se ka assaut kɛ nka ka tila ka à peu près 6 heures ou 7 heures de combat kɛ o kan bɛ se ka jɔ wa o de t'an bolo et en même temps n'i ye kuma jateminɛ c'est que fɛn bɛɛ kɛra pour que an ka mɔgɔw ka to yɔrɔ kelen kana bouger ka taa hali n'o ka kɛ kuma y'o de ye parce que an bɛna don détail la i bɛ ka ɲi ka discours kɛ yɔrɔ donc o de la n b'a ɲini i fɛ a ka gɛlɛn awo an ka bere rouge musow an k'u ka kuma ka lamɛn maliyɛnw ka lamɛn mais a bɛ mɔgɔ dusu tɔɔrɔ dɔɔnin o ko muso min n'a bɛ fɔ ko Bintu Mayiga o ko saya olu ma ban an ka taa o cɛw ka sa dɛ mais ko tɛ fɛ o cɛw ka sa saya lankolon de la ko n'i ye fini ta ka taa dabɔra i ka sa dɛ muso tɛ yen militaire tɛ yen mɔgɔ ko n ka taa k'o tɛ fɛ ko cɛw ka taa kɛlɛyɔrɔ la o ko k'o ye kuma lankolon de ye ko mɔgɔ b'a fɔlɔ olu ma ko don min olu bɛ don furu kɔnɔ olu denw bɛ sɔrɔ don min o tun b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ kan ka sa parce que o cɛ y'a fɔ devant le peuple malien n bɛ don Mali kɔnɔ ka Mali jigiya kan ka Mali ta ka nin di hali ni Mali bɛ ban hali ni bɛ sa n ka sa pour que Mali territoire ani Mali drapeau ani Mali sariya o ka se ka bato a ko anw cɛ taara o la ko mɛ saya lankolon ka taa minɛ ka faga ko sɛ bere rouge des corps d'élite des commandos ko minɛ k'o faga i n'a fɔ sɛ ko saya lankolon ti jɛna ye an k'o lamɛn n'a sɔrɔ i ye min fɔ maliyɛnw cɛ ani musow danbe ni hɔrɔnya la halalaya la a k'a lamɛn kabako Sadara Bintu Mayiga ye victime ka présidente de fɔra ala ni ye kafiri ye i bɛ bisimisi n'a fɔra i cɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ye tiɲɛ ye i cɛ ka to fura min na o ye tiɲɛ ye mais nin saya modèle de b'a la k'a d'a ma de k'o fana ɲɔgɔn ye mais nin jɔnfɔ in bɔra min o de y'a kamana gan saya caman de digira an ka maaw la ne ko officier ni généraux ba minnu bɛ yan wari la ale ni capitaine minnu bɛ yan u b'olu bila ka taa Chine olu denw bɛ taa Chine n'a fɔra k'a fɔ se yɛrɛ tɛ maa minnu ye olu dama de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ne hakili cɛfarinw de kan ka fara ɲɔgɔn kan olu ka sira jira olu la ni denmisɛnnin ninnu olu dama de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la généraux bɛ min officier ba ninnu minnu bɛ yen olu
olu bɛ min an denw b'a la ka sa ani sa cogo la olu bɛ min généraux ninnu bɛ min officiers bɛ min minnu bɛ da u ma bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la aw de ye kɛlɛ de denmisɛnnin minnu mana bɔ sisan kalama san 2 san 3 san 4 k'olu cɛ dɔrɔn ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ma kɛlɛ maîtriser fɔlɔ tiɲɛ don n'i donna tele la i donna saya dilan ye mais ɲɛmaa si an ma deli k'a mɛn nin kɛlɛ in na k'a fɔ ko min sara min bɛ ne yɛrɛ di cogo ma bi o ka minɛ di denmisɛnninw ma ne hakilinata retraite ma kan ka sɔrɔ yɛrɛ bi pewu sɔrɔdasiw la retraite kuma tɛ yen dɔw bɛ yen mɔna olu bɛ retraite la fanga min b'u la ti bi denmisɛnninw na dɔnniya min b'u la ti bi denmisɛnninw na ne k'o tɛ welewele da u ka welewele da minnu taara retraite la u ka dɔ ko fara kan n'i y'a mɛn jamana wɛrɛ bɛ fara a kan o ye maa de k'an bolo jɛ min bɛ kɛlɛ bɛɛ u ye minnu bɛɛ bila retraite la ko bɛɛ ka nata ni jamana in ka sumaya ko ni ko dayiru ma ale min ye défense ministre ye anw b'a dɔn compétence b'a la walayi y'a jugu tɛ ne b'a dɔn n'a tun b'a la ko caman bɛ yen wala a bɛ tiɲɛ minnu bɛ retraite la k'u gɛrɛ a kɔrɔ an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba ninnu ka don denmisɛnninw ɲɛ kɛlɛ la n'o kɛra an ka jamana ba bɛ se retraite ko ka dabila sɔrɔdasi kunda fɔlɔ ka bɔ ni mɔgɔw ye minnu bɔra garibuya b'u bolo sɔrɔdasi kɔrɔ fɛn o fɛn min bɛ yen ko i bɛ ka wele kɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka bɔ a k'u ye ɲɛ ni ɲɛ u k'u visiter maa min bɛ se ka don nin kɛlɛ in fɛrɛ la u ka fara denmisɛnninw kan n'a ma kɛ an ka denmisɛnninw bɛɛ b'a mɛn an tɔɔrɔ la ala yabara bi mɛ an bɛ ala de deli ala k'an ka jamana ye ala k'a sumaya nin denmisɛnninw ka saya maa si tɛ se ka ala de deli o la ko i bɛ lafiya n b'a fɛ fana musow gintanba in min bɛ dugu kɔnɔ denkundiba kɔɲɔba u k'a kɛ ala ka sɔn denmisɛnnin bɛ minnu sara jamana in bɛ bolo min na k'o ka taa dɔɔni a bɛ dusukasi ban hadamaden na wolomuso bɛɛ kelen an ka Musa Senko lamɛn ka fara musow ɲa Musa Senko ale ye kuma min fɔ an k'o lamɛn n'an tilala militaire min kɛnɛ ka bɔ Umar Marko ye min fɔ an b'o fara kan an sɔrɔ an la lisi k'an ka dusukasi la k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ a bɛnnen t'an ma k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ an tɛ se ka continuer o kan ka tasibila kɛ ka taa an ka finitigiw ma minnu bɔnnen n'u ni na ka tasibila kɛ ka taa an ka finitigiw ma minnu bɔnnen na minnu tuni na ka na yira an ka finitigiw la k'a fɔ ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'u kɔ ka na yira an ka finitigiw la k'a fɔ classe politique kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye opposition k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen b'u kɔ kɔrɔ k'a fɔ an ka dɛmɛ k'u ye k'a fɔ an ka wulikajɔ an ka cɛsiri an bɛ se fɛn fɛn la walasa u bɛ se ka san sɔrɔ nin waati in na an ka wulikajɔ k'u ye mais k'a yira k'a fɔ fɛnɛ binganni min bɛ ka k'an ka finitigiw kan fagali min bɛ ka k'an ka finitigiw kan k'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ yen an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye a responsable ye o responsabilité fɔlɔ ye jumɛn an b'a fɔ min ma marajugu jamana kɔnɔ n'o ye mauvaise gouvernance n'i y'a ye k'a fɔ minɛn ɲuman tɛ san ka di an ka sɔrɔsiw ma n'i y'a ye k'a fɔ formation ɲuman tɛ k'an ka sɔrɔsiw kɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛ bila ka taa yɔrɔ la ni bingannikɛlaw ka tɛmɛ tɛ se ka d'u ma n'i y'a ye k'a fɔ minɛnw bɛ san ka di an ka sɔrɔsiw ma minnu tɛ se ka baara kɛ o bɛɛ ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko exécutif o exécutif ɲɛ ma bi maa min bɛ yen o ye président Ibrahima Boubacar Keïta donc k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen hakililajigi de don an y'a fɔ kabi tuma jan k'a fɔ président Ibrahima Boubacar Keïta dɛsɛra k'a fɔ a ka régime dɛsɛra k'a fɔ a nɔfɛbagaw bɛɛ dɛsɛra donc n'u ko ko jamana in ka wuli n'u ko u bɛ jamana in ka ɲɛta fɛ n'u ko olu bɛ fɛ dɔgɔyalenw ka ban jamana kɔnɔ n'olu ko ko jamanadenw ka fɛ olu yɛrɛ kan ka min kɛ a ka taa ɲɛ olu k'a daminɛ u yɛrɛ ka wolo ye nin ko kɛ an bɛ se ka min fɔ nin wagati in na n'u dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ jamanadenw n'u dɛsɛra ka yugu-yugu kɛlɛ jamana kɔnɔ n'u dɛsɛra ka binganni kɛlɛ jamana kɔnɔ n'u dɛsɛra ka injustice kɛlɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ fɛ ka kɛ problème ye jamana ma a ka taa ɲɛ nin wagati in na dɛsɛ kɔfɛ u b'a ɲini ka walan sɛbɛn walasa jamanadenw u dalen don mɔgɔ minnu na jamanadenw bɛ se ka jamana kalifa olu ma cogo min na walasa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la an k'a lajɛ an bɛ se ka baara minnu kɛ walasa jamana bɛ jiginba min kɔnɔ sisan a ka se ka bɔ o kɔnɔna la dɔɔnin. Général, le président a discours kɔnɔ la ko pour disposition kura bɛ na ta pour que fɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ kɛlɛ na n'o ye défensive ye denmisɛnnin an bɛ se ka min fɔ san wɔɔrɔ in kɔnɔna la an bɛ se ka min fɔ san wɔɔrɔ in kɔnɔna la président Ibrahima Boubacar Keïta a ye fɛn fɛn fɔ défense ko hokumu kɔnɔna la a bɛɛ ni balo de surunyana a si ni cɛ ma surunya a ko k'a bɛ minɛn ɲini k'a di sɔrɔsiw ma o ma kɛ a ko a bɛ sɔrɔsiw la condition bɛɛ lajɛlen na walasa u ka se ka baara kɛ o ma kɛ donc don o don an b'a ye fɛn
kata Umar Marko lamɛn Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ye min fɔ maliyɛnw ye a bɛ fanga ɲini na don an ka Ibrahim lamɛn fɛn ko parce que k'a ka kuma ninnu k'a ni tiɲɛ caman bɔlen tɛ or maa ba man kan ka kuma fɔ k'a fɔ ko kɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ kuma in na ka kuma lagosi an k'a yɛrɛ lamɛn cɛkɔrɔba Ibrahim Boubacar Keita président de la République Mali janfara a ma janfa Mali janfara a ma janfa an bɛ sunkalo de la an ka taa Ala ɲɛ Ala kana ko donda min tɛ tiɲɛ Ala ka kɛ denmisɛnnin tigi bila don min na an juguw ma est ce que a ka don a y'a to faga la wa a ye sabali coup d'état n y'a kɔnɔni nka a bɛ kɛ jamana fɛ n b'a fɛ ale sɔrɔsiw u ka bila complot fo k'an santi bila complot la min tɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn min tɛ maa kan an bɛɛ b'a dɔn k'o sariyala suko musali cɛ an ye dɔw ye milliardaire aw ye an ka jamana kun surila n ka campagne nin maliyɛn b'a fɔ k'a ɲɛ kelen tɔgɔlen t'a la n ka campagne nin dɔrɔmɛ kelen tɔgɔlen t'a la parce que ka bɔ Mali la n ka campagne y'a financé donc sini a bɛ lancer duma sini a bɛ nin kɛ yen abada u ye faso dun fo ka kolo susu u y'a kun suri fo ka dɔw kɛ silamɛ maliyɛnw donc o minnu kɛra ŋo tɛ dɔrɔn dɛ nka inshallah o tɛ kɛ tuguni maa si ti tulon kɛ Mali la tuguni ni Ala sɔnna yamuna suya ko tɛ an ka sɔrɔsiw b'u labɛn o ni min ka kan a bɛ di u ma ni maa o maa y'a bila i su la i bɛna ko kɛ Mali la i b'an denw sɔrɔ i ɲɛ labɛnnen o kɔni o de tɛ jamana in b'a kɛ n y'a sɔnna ma n y'a fɔ k'a kɛ a ye yafa n ma Ala ka kama parce que ko don dɔw b'u ban maa ka kɛlɛ ne bɛ siran maa kɛ ɲɛ. Merci beaucoup ale bɛ siran maa ka kɛ ɲɛ i bɛ dɔ de fara kan. Bon ne ko a b'a ka kuma min fɔ sisan parce que a ye kuma dɔ fɔ hali sini a bɛ segin o kuma kelen kan n b'an ka sirasiw labɛn jamais nin tɛ kɛ Mali la jamais nin tɛ kɛ Mali la bon a tɛ fɛn bɛɛ kɛra n'a taara kɛnɛ minnu kan a y'a yira k'a fɔ o ɲɔgɔnna tɛ kɛ tuguni nka a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ min ka jugu ni dɔ wɛrɛ ye. N b'i hakili jigin kuma kɔnɔna na le 1er janvier 2019 a Korongo mɔgɔ 38 sara a taara y'i jɔ n ka tɛ dɔn a kasila n ka tɛ dɔn ko min kɛra Mali la k'a tɛ segin ka kɛ tuguni ko a bɛna mɔgɔ labɛn n ka tɛ dɔn o bɛ pogo don rebelle la n'o kɛra Banda Sara la. Le 17 mars 2019 à Djora min kɛra n ka tɛ dɔn bɛɛ y'a ɲɛ 30 personnes ont été tuées a k'a bɛ segin ka armée lamɛn. An y'a ye le 23 mars 2019 Ogo Sagou 160 morts a ko chef d'état-major ma n'i sigi Ablaye n'a dɔrɔn kɛra b'i gɔn n tɛ kunna so fɛ n tɛ sɔn ne ma n b'i gɔn ko n'a ɲɔgɔn kɛra b'i gɔn donc o la après ka dɔn a ɲɔgɔn 4 kɛra après ka dɔn an y'a ye le 14 mars 2019 an y'a ye ka dɔn plus de 15 morts le 10 juin 2019 an y'a ye ka dɔn a Mopti hali bi tuguni min kɛra Sanga mara la 95 ka dɔn ont été tués o don premier ministre Boubou taara maire y'a fɔ ka ko a 95 taara Sidi n'o ye gouverneur ye k'a fɔ ka ko maire y'a fɔ ko ka maire minɛ ka don kaso la ka tɛ enquête nana ka kɛ tiɲɛ dira maire ma parce que maire ye kuma min fɔ danbetigi don hɔrɔn don ka tɛ dɔn a ye kuma min fɔ alala don ka tɛ dɔn a ye kuma min fɔ a tɔɔrɔ ta la donc a ye seko bɛ nkalon ta ka d'a kan gouvernement de la République du Mali n'o ye porte-parole o tun ye communiqué dɔ kɛ effectivement k'a fɔ 95 sara o tilala ka na ka tila k'a fɔ maaw ye o 30 personnes de sara o ye civil de o tɛ militaire ye an bɔra o la le 17 juin 2019 an y'a ye aussi vers Yoro n'o ye Koro mara ye mɔgɔ 41 n'o ye civil ye o y'o faga an y'a ye aujourd'hui à Mondoro la kuma information laban min b'an bolo 85 personnes ont été tuées dans le camp de Boulkesi an bɔra o la a ko dɔ wɛrɛ tɛ kɛ an y'a ye Ndeliman min sara aujourd'hui avec les informations avec nos amis et tout le monde les civils on est à plus de 80 et quelques morts aujourd'hui ni bɛɛ lajɛlen 3 ans encore plus de 358 militaires ont été tués sur l'étendue du territoire national. Sacré Ibrahim Boubacar Keita, la promesse d'un homme, la promesse de tout ce qui se passe. Donc voilà, a mis fort. Donc en garde là, si c'est possible, pour que a mis fond à donc au cas où on a mis ticket pour que si on a fait la bandas ni kera, abla ina donc à la
Donc, on a essayé de se cacher pour se mettre dans la vie, Prince, on a les mains dans le Prince, quand il est fort. Parce que comment quand on a des mains à faire avec Tao, à la la. Ah oui, donc, la micro. Ni ye mande masa de kumalen mande masa ni ye Keita o ka dɔnko tɔgɔlama de kumalen ni ye Sunjata mɔden de kumalen ni ye Damɔzɔn kɛlɛkɛ sanle Segu Bazele ni ye olu ka maaw kumalen ni ye Bamakɔ jamanatigi jamana kalifala k'a di maa ma o de kumalen a ka kumakan filɛ Senko ye min fɔ nka donc ne bɛ t'o la nka tɛ commentaire wɛrɛ kɛ Sumala ye min fɔ n tɛ commentaire kɛ o ɲɔgɔn ye siɲɛ joli mun bɔra kɔnɔ. Donc Mali problème de mɔgɔ wɛrɛ ye ɲɔgɔn tantalen ko a tɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita mais an tɛ ma mariko la mais aussi le moment où muso bɛ weleli kɛ ko mɔgɔw ka na kan na n y'o de fɔ tubabu ko bɛ expert bila ka na n ko expert tɛmɛ Mali militaire Mali cɛkɔrɔba dɔw n y'a ye n ye san 12 kɛ ministère la ka maaba dɔw ye militaire la n'a tɛ bi fanga min b'o la o bɛ se ka formation kɛ des experts ka au niveau de l'armée malienne an mago tɛ maa si wɛrɛ la ka bɔ tubabu jamana na ka k'i bɛna ka armée former. A été la carte de Chorba Mébé, au même fois de monter à la minute à monter. Gamna Mébé, à Chorba au donné le mitra formation en Allemagne, mitra formation en Russie, mitra formation en France, mitra formation aux États-Unis, au bébé à 80 lettres là, au Farika, allez bien dans mon Farik, qui, on se cabarade. Au lieu de Kata pour la boulon ou les canards, qui viennent à Katanga. Armée obsolète. Agamar Marcolane. Ah oui, on a le Marco, en Allemagne. Merci beaucoup, Amar Maliko. Ah ben oui, vous. Ah oui,
ami fo ngada donc kuma question to bi wa kuma to be ba ne ba ka mi fo sisa ai wa jamana nyama bora isi jamana kan ko sayna anya kuma chama me afo ko ni su bela di bo bena comment on appelle ça accord de défense pour bena c'est ani su fana che mais accord de défense mi me ani to no che accord de défense ya ba mu ira accord de défense pour da ngada ne mali ngada mauma bakala on ma ko kan ngane kan ngane arien kan ngane ngada information kan ngane ngada ko mo non sera on ba ngane mais bien qu'elle a ni na c'est dans les bien qu'elle a ngata donc bien na bo chiko to mani me na on sera ki dal ka skambe donc to abuya ngene ka sero la emela tontero to babu de tara emela takana ka emela tlanka wo adie ka tlaka malfa do ka tlaka ankele so no est français ko rete donc pour nous il y a des positions là des pas donné donc mindo maliko jamana ko français mi biniye ko do ke na do bi kele français ko kama ma from bi kele o to yi bi ko kaketa ni bi ka jamana fa bi kuma ka jamana de o de to o lisi atilna i mo de fo ali imposer la ko ali na baraka donc kondana kunu yere hakla ayre avion ta ipareke ka yere tuma ngata to atara gaw atara gaw mata ka to ngata endeliman ta do nasara ka do na masaka do parce que ko rebelu yere tunye endeliman ngata kai drop tala no ye o occuper ka ngata quotidien na ngata bongo kata kana kanto bol amasaka kanto le donc yeni be jeti bile ka de ko bi kera chiko bi ngata donc su ko in kera afrika de ke ne papuka balokodo fonka ye fo parce que toi vous tellement qu'à intérêt oui nous avons en général notre tout le monde comme nous avons pas fanta jamana jumɛn kam olu hina tuulu la n'o kan ka an bien dun pour ka balo an bɛ bien donc adamadenya tɛ sentiment ko tɛ parce que réussite min bɛ yen kunu o réussite fɔlɔ réussite socialiste min bɛ yen réussite yɛrɛ de tun bɛ armement dilan k'a di mɔgɔ ma mais bi réussite ka jugu ni pays o ka jugu ni binga donc wari ɲini cogo la ka kɛ société o société bɛ n'a bɛ arme dilan réussite yɛrɛ ka donc actionnaire comme jamana bɛ cogo an bɛ cogo min donc réussite tɛ se ka société privée ka fɛn ta ka di donc o de la an ka taa ko gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ kulela ka taa donc parce que a ka d'an ye yase siyasi la accord de défense in siɲɛna ni hakili b'a la Modibo gɛnna waati min kɔnɔna na Modibo ye tubabu gɛn ka bɔ an ka jamana na le 20 janvier Ibrahim Boubacar Keïta ani tɔw tun bɛnna k'a fɔ ka bɔ accord ka signé Sumani Gube Mayiga ka ko ka signé le 20 janvier hakili b'a la Ala ka hinɛ Amadu Jikoro ni na mɔgɔ caman wulila ka mankan wuli k'a fɔ ka taa ko ye Modibo dalen ka Modibo faga siɲɛ filanan donc maintenant mankan nana ka wuli o y'a bɔ a la ka accord de défense in signé ka kɛ jakuma bɔ ye k'a dogo bɛɛ la donc pour nous accord de défense in dabɔra ka fɛn bɛɛ kɛ a fɔra o accord yɛrɛ kɔnɔna na Mali de France armée bɛ se ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ ka taa sans nous demander la permission o bɛ se ka taa an ka territoire yɔrɔ bɛɛ la min ka di o b'a kɛ n'o ka mɔgɔ y'an ka mɔgɔ faga o tɛ juger n'o ka mɔgɔ n'a ka di n'o ye ka tɛmɛ mugu ci la foyi t'a la donc pour nous ka tɔn nin bɛɛ ye fɛn ye Ibrahim Boubacar Keïta en tant que le français parce que n'i y'a la ka du mɔgɔ bɛɛ danga tɛ presque ne hakili la ka taa tilankɛ bɛɛ ka donc fɔ n'o ye information contraire d'an ma a bɛɛ ka taa nationalité wɛrɛ b'o bolo nin bɛɛ lajɛlen ka donc a bɛ mɔgɔ hakili jagabɔ cogoya dɔ la pour k'a lajɛ ka donc baara bɛ kɛ la cogo min donc aujourd'hui accord de défense ma fɛn ɲɛw ye parce que jusqu'à présent on continue à tirer sur les Maliens on continue à tuer tous les jours français o de bɛ français ka na anw dɛmɛ français b'an to bolo ko ka sɔrɔ ko opération Takuba o ka bɔ an da la o ka bɔ an da la n y'o f'u ye nka donc hali Burukesi ta yen kuma caman fɔra kɔnɔna na k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra kɔnɔna na Burukesi problème min yɛrɛ kɛra a fɔra k'olu bɔra kan kɔnɔ nka tile saba attaque kɛra donc question min bɛ poser o taara mun de kan ka kan kɔnɔ ɲininkali bɛ yen donc o de ye problème ye pourquoi an ka donc nin ko bɛɛ bɛ kɛ or appareil b'o bolo satellite b'o bolo satellite b'o bolo yan ka donc Bamako nord a b'a bɛɛ balayer tuma dɔw la hali ni ko dɔ kɛra a bɛ fɔ n ka taa i ka to i ka position na ka se à partir de minuit et quelques satellite position bɛ yɛlɛma
donc les satellite production mais minutes yoro la quelques minutes donc ni bi fenga donc aba fiki gato ngata sur position parce que ni pora watina satellite yi ma to ngata donc akise ki soro ngata ka couverture donc obe baba ko balier chugomi obe nord balier donc hanni kala tomina nord ko ngata donc nyeba donc ni on ma se ka on deme ka information dam hali rebelu bi tab do yoro mi halo be attaquer ke yoro mi obi na yoro mi ngata France donc avec la communauté internationale débat donc pourquoi aujourd'hui on sait que la information dans on m'a engagé pourquoi aujourd'hui on est derrière le chef d'état-major Koulibaly a fait ko avion tan fulani dirama et avion tan fulani ka bara e mouye ngata pour le nettoyage donc des ennemis donc anga kan konnana milliards de dirama qu'est-ce qu'on a fait c'est pour cela qu'on a demandé à la commission ad hoc de Kassi commission de secrétaire contrôle qui a fait wari munu to na muna et que quand la comparaison que ni tante kele ça na dire escroc de ma on a fait malima ni tante kele kanga ça à peu près donc à 3 millions autre tante kele ça à 7 millions 500 000 francs tante de 30 places on dit ça sera la catastrophe ces gens là doivent être arrêtés et visés carrément parce que c'est des antinationaux c'est des touristes c'est des gens donc même bita carré ka armée wordu wolu kanga jodi ngata donc ça ka muchu la ngata donc halu ba kabila manga to donc aujourd'hui, nous pensons réellement que l'enquête est là, l'enquête est là, mais il a profité de faire un filet. Quand on assemble des décisions, on va être ça veut dire que les décisions pour avoir été, la commission d'aussi. Donc ma colonie a da somme bien faire la zone pour le calabanchino, souvent comme il y a souhaité que il y aura des candidats faire donc à peu près. Étage flash ça va couper où il y a fait 420 millions or quand il y aura donc 2 milliards 3 milliards d'asro où zone couler les calabanchi nous souvent qu'on a zone wari nous calabanchi nous bien sûr donc bientôt ils seront faire face à la justice auquel il y aura le chi mais il y a fait au mandat français état de la kakayoro fait état a fait tout dit ça veut dire que l'expert d'état état est enquête follow enquête follow qui est là-bas au-delà de la team ou vraiment la commission indépendante non expert le baraka après la journal officiel là appel d'offre que Johnny le fait comme ça mais n'attend souvent que ça lui a fait mais les calabanchia là mali soba muru e mi bebla we a be fere suba ko o le atu ga jo ka fe do ye ka di commerçant ma pour ko worka bla mali trésor ko o mali ka bla aka bla mali aka fotene meri ba ko nana zone no ye ga to yoro be sa calabanchi no yoro be sa ma fa donzo no yoro be sa ma donzo yo yoro be sa donc on va faire ces enquêtes là désormais à la zona donc a dossier pas ba mboro enquête kerato mo ya sa a zone no be ka dossier ba donc on va faire la clé internet. Donc, vous voyez, vous voulez qu'à l'Assemblée par la littérature. Donc, les questions auraient été beaucoup plus gagnées. Alors, on va faire un dossier, ça. On va faire un discours. Il y a un discours. Elle fait ça, madame. Elle fait ça, madame. Elle fait ça, madame. Elle fait ça, madame. C'est un résumé. Alors, fait un peu de temps, on a encore même la disposition pour avoir un cata. Armée, mais la attaque la chose. Au cours d'un événement, il y a un homme qui a fait armée qui a bougé. Au cours d'un événement, armée qui a fait un au cours d'un événement, nous avons fait sur le moyo de foyer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fois, il faut que concept pour attaquer, qu'on armée qui a attaqué l'île. Mais peut-être l'armée doit attaquer ses ennemis. Effectivement, depuis 6 ans, quand on donne nous, et les rebelles ont installé le bureau, on donne nous, on dit il micro, on donne nous, on a passé le bureau, on donne nous. Mais jamais, ni la France, ni nos amis, ni l'armée malienne n'attaquent ces gens-là dans leur couloir. Ni dans plutôt attaquer, on va se faire des piliers. Donc, c'est une politique de Ibn Bouakar qui est appelée Mouakassa. Donc, la situation est très grave. Au Condamné, il paraît que la société civile, comme le marché, comme le terrain, comme marché. Nous avons papou. Kasa ka ma fa ki bi daga sungo bi saka nya GB aux sociétés civiles bi saka bo ka fa ngata ko ta fa ko état comme na après ka tauka donc on a pour nous para me kene do aujourd'hui ay fait fro me fo we flana ni to ka mo la condition mais il me boit ka kita milliards de tira au moins pour que ngata mo ka la condition pour que mo ma la condition pour que tu colonne ce cadeau pour que tu cadre la gagner pour que tu la condition ba saka fa mais fini kelen saka doma de ko kara da debule la ko abita mais il me be kelen qui était mis kala ngata dem demande atete mi ke mali armée mais qui compte au défi en termes d'amélioration au cas ça comment il s'appelle non pas plus de 15 000 francs comme ça 7 000 et quelques de la transition de la roule là 10 000 francs à l'issue du boulot quiconque n'est pas d'accord je suis prêt pour le débat
ani min fara kan ka donc ani min fara kan ka pour ka se ka kɛ mansɔnw tun man kan ka kɛ lieutenant ye an y'o wuli ka taa donc an y'a fara kan pour ka kɛ lieutenant ye an ye garde colonel mansɔn créé kan kɔnɔna na an ye so min jɔ depuis indépendance mɔgɔ ma deli k'a ɲɔgɔn jɔ yɔrɔ min clôture la Mali kɔnɔ kan bɛɛ tun bilalen don i n'a fɔ fali tun bɛ don a kɔnɔ fali tun bɛ kɔnɔ an de y'a kɛ n'i donna armée de l'air la n'i tun ye filiw ye i b'a fɔ n ka taa dɔn k'i bɛ jamana wɛrɛ la an ye filiw bɛɛ bali ka taa ka fili ka poto installé yɔrɔ min ça an ka tiɲɛ fɔ n'an ma tiɲɛ fɔ an tɛ kɛ danbetigɛ n'an ma kɛ danbetigɛ an tɛ kɛ hɔrɔn ye n'an ma kɛ hɔrɔn ye an tɛ kɛ silamɛ ye donc an m'o bila condition na après e dun ko min ma ko ni min sara ka taa k'e bɛ wari d'a ma i bɛ mɔgɔ joli sara bi n'o ka wari ma di est-ce que an ye min fɔ kɔnɔna na rencontre laban min kɛra ka taa ne président Soumaïla y'a fɔ ko ka su don yɔrɔ bila o ye mɔgɔw ka su ka don dans les conditions i bɛ sa ka taa dans ce combat là o b'i ta ka taa donc i n'i ka tenue k'i su don an b'o ye maloya ye quel que soit saya kɛra cogo min an ka mɔgɔw bila ka taa conditionné et ça nous t'attend aussi fɛn dɔ ka d'u ma ka taa bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛnin dɔ ka d'u ma ka taa k'a fɔ ko karisa de sara ka taa donc bɛɛ ka se k'o dɔn an ko n'an y'o bɛɛ jateminɛ baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ avec honneur et ni min sara comme la France n bɛ mɔgɔlankolon dɔw lamɛn n bɛ kabilakolonden dɔw lamɛn ka taa n'i ka don k'an bɛ su compter la n'a tigi fantan ba de sara ko n'a kɔrɔkɛ sara ka taa a tun bɛ fɛ honneur ka k'a ye comme e fa ma sa e ba ma sa e somɔgɔ ma sa o de b'a fɛ ka taa ko honneur kana kɛ k'an bɛ su compter n'e fa ni ba de sara e tun bɛ fɛ o ka compter a ka yɛlɛ Mali la mais aujourd'hui mɔgɔlankolon siyaden dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw dalagoya mɔgɔlankolon parce que mɔgɔbaw dɔ b'a la mais an tɛ fɛ ka don o la halaladen dɔw bɛ n'i ye halala i tɛ se ka kari a ko fɔ walidenw de bɛ sara muso bɛ kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn ka tila ka den bange ka tila ka den manamana dɔrɔn k'a mɔnɔmɔnɔ pour ka fɛn bɛɛ kɛ ka kɛ fɛn ye o selen o ye muso furu o taara Mali kunnaboli la o bɛ faga o su bɛ dɔn i n'a fɔ a tɔgɔ ko fali su bɛ dɔn n'an y'o fɔ n ka taa ko k'o ye kojugu ye yan ne ye somɔgɔ de bɛ kuma ne min y'a fiyɛ n bɛ kuma na ne dɔgɔnin fa kelen ba kelen ka taa faga la condition na et n y'o de fɔ armée kɔnɔna na je ni min sara Mali ko la a ka kɛ danbe ye bonya ka k'a la et que darafo ka da la parce que a sara Mali de kama depuis ni ko daminɛ fɔ don o don an bɛ ko dɔ la ko darafo ka jigin de i bɛ mɔgɔ ka den e tɛ se ka fɛn wɛrɛ foyi kɛ n'o tɛ donc o de kɛra Mali ko la an ma se ka fɛn caman faamuya la donc o ye min ye a ye min fɔ ka taa o ye ninnu de ye parce que fɛn wɛrɛ décision kɔrɔ wɛrɛ foyi ma bɔ a la n'o ye donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo. ɲininkali bɛ yen ninnu cogo ayiwa ninnu cogo i n'a fɔ i tun y'i da san ma cogo min na an bɛna lajɛ fɛn min ye an ka société civile i n'a fɔ ɲamakala kunda ka taa jeli kunda kan. ko Karimu y'a fɔ kunun tile dɔ la an ka taa ko moyen t'olu bolo ko ka na su ye. ko ka na su. ko moyen t'u bolo. ko moyen t'u bolo min se ka bolo. mais moyen b'u bolo ka na sɔn. moyen b'u bolo min bɛ se ka. moyen ba n'a fa bolo ka avion ta ka taa yaala. ka taa hôtel baw la. o bɛ taa jigin yɔrɔ la a kan de bɛ taa jigin yɔrɔ la ani avion déplacement ka taa avion déplacement moyen ba de fa bolo ka 20 millions ta ka taa di k'a terikɛ dɔ sara Sénégal ka bɔ ka di. c'est la catastrophe. an ka taa. ayiwa ninnu tɔgɔ a fɔ ɲininkali i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n ko fɛn min ye an ka société civile ani ka taa bila an ka jeliw la ani an ka dugutigilakaw olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ni bɛn ka se ka sabati Mali kɔnɔna na. komi ne b'a dɔn ne ye dugutigi ye mɔgɔ caman ye dugutigi ye ne y'a dɔn an jɔyɔrɔ bɛ kɛ parce que tiɲɛ fɔ min bɛ yen n'i y'a fɔ ka taa a bɛ kɛ gɛlɛya ye hakilina min bɛ fɔ n'i y'a kɛ ka taa dɔn a bɛ kɛ gɛlɛya ye parce que ni ninnu tɛmɛna olu bɛ se ka kuma ninnu yɛrɛ laban kɛra gouvernement ka jeliw ye les notables de Bamako dɔw ye conseiller dɔw de b'a fɔ ka taa dɔn n'an ma taa accord n'an ma taa dialogue na a bɛ kɛ nin ye dɔw yɛrɛ ka taa u bɛ sara kama i bɛ mɔgɔ kan kɛ nin taa cogo dɔ fɛ n'a taara o dɔ fɛ ka taa dɔn olu bɛ kule daminɛ ka taa k'a kɛ i n'a fɔ olu ye jeliw comme aussi jeliw ye danbetigi hɔrɔn ye ka taa gɛlɛya kɛra cogo min jeliw kan ka kuma je pense jeliw kan ka kuma parce que jeli bɛ yen jeli bɛ yen parce que jeli yɛrɛ ka taa teli na taa man di jeli dɔw bɛ yen o tiɲɛ fɔ ɲɛmaaw ye o y'o dafa an y'u ye Mali histoire kɔnɔ an y'u ye Guinée histoire kɔnɔ aujourd'hui silamɛw ka taa dɔn an bɛ labɛnni kɛ komi i ye fɛn ka ko fɔ diinɛ ko fɔ awi fɛn kumana Hayidara an tɛ Hayidara lamɛn pour ka k'i répondre Hayidara a répondre ka fɔ ye dɔrɔn ka n'ala ye diɲɛ da foyi tɛ se ka diɲɛ gɛlɛya wuli fɔ a ka kuma ni aw sigira ka kuma degun bɛ yɔrɔ min na n'o tora n'a bɛɛ hakili ka ɲi walahi ala b'aw dɛmɛ o de ko jugu tɛrɛma faamu de
k'u jija kuma tɛ di mɔgɔ tululenw u ka kuma parce que n'a dilanna minnu tununna n'olu ma kuma sɔrɔ dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen n'olu t'u yɛrɛ jate maliden ye parce que maa mago t'u la n'olu ma se ka kuma a bɛ n'a fɔ bon sigikafɔ in an b'a ɲini a ɲɛmɔgɔw n'a organisatɛrw ni a baarakɛlaw fɛ an bɛ girin ka sigi ka kuma o ka ɲi parce que ni sigi ka kuma kɛra dɔrɔn lafiya bɛ nɔ mais an nana girin k'a tɛmɛ a nafa parce que a nafa ye mɔgɔ min tɔɔrɔ la mɔgɔ min tɔɲɔna fo a ka kuma de ka wasa min b'a fɛ k'a fɔ bon ni adamaden sera k'a kɔnɔta fɔ a sabali man go bilen mais mɔgɔ degunnen don a ma kuma da sɔrɔ jamana kɔnɔ a o degun ka bon o la an b'a ɲini faamaw fɛ olu minnu bɛ nin baara in na minnu bolo baara an bɛ kuma o bɛɛ de fɛ u k'a lajɛ u kana to u kun fɛ u ka taa ni hakili ye hakili min bɛ se ka dilan o la ka se k'a labɛn cogo la mɔgɔ tɔɲɔlen bɛ se ka kuma da sɔrɔ cogo di fantan bɛ se ka kuma da sɔrɔ cogo di min kɛra a la k'a fɔ min dara a la k'a lakɛ o n'o sera ka kɛ baara min ye parce que i mana ye ne yɛrɛ ɲininka sigikafɔ min bɛna kɛ ne ye maliyɛn de ye ala ye kɛ maliyɛn ye n ti jamana si sɔrɔ tuguni mali kɔ hali ni ne kɛra ameriki perezan ye a bɛ fɔ maliyɛn ayidara o de bɛ fɔ fo ka b'u fiyɛ mana n'ala y'i kɛ yɔrɔ min sigibaga ye i b'i jija o yɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na basigi ni bɛn bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min na o de ye da don i ka nin jaabi la sinon u bɛ pan jaabi kunna pourquoi nin ko in kabini a daminɛ ala y'a seere su ni tile an b'a se ka taa mɔgɔw ka denniw kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na ala ka se ka nin sabati ka nin kɛ mali kɔda ye an bɛ ka sira ɲuman yira fantanw na an bɛ ka sira ɲuman yira mɔgɔ wɛrɛw la minnu bɛ opposition mais an yɛrɛ min filɛ a girin na hali an filɛ sigiyɔrɔ min na anw t'a dɔn mun bɛ ka kɛ a ma fɔ an ye an ma wele an tɔgɔ ma fɔ a la an tɛ mun ma fɔ a la mais an faso de don an kan k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an k'an seko kɛ anw b'a kɛ an faso de ala kama ala b'an sara o la anw mago t'a la an ye min kɛ faamaw y'o dɔn anw mago t'o la faama m'o dɔn anw mago t'o la anw mago bɛ an faso ala sago sɔrɔ. Sabu tigɛ dɛ an kana mɔ waati in na mali muso i bɛ fɛ ka ɲɛ kelen di. Alors maintenant ni tun ye Haidara ye est ce que i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fara kan. Haidara kɔni bɔra ayiwa i yɛrɛ da don an ka dugutigi la parce que jɔyɔrɔ de ba fana bɛ ninnu na jamana ka basigili la ninnu de bɛ se ka wuli k'u jɔ jamana ɲɛmaa la ka wuli k'a ye ka taa fɛ yen bi k'a ye bi k'u jate k'a ye bi. mais depuis a ko daminɛna fo bi ka sɔrɔ sera ka mun de ɲɛnabɔ. an kɔni an tɛ fɛn kɔni. donc e b'a kalama ka tɛmɛ e bɛ fɛ ka n da de don kuma na. donc e b'o ye la bi nka donc jamana bɛ kɛla cogo min ɲɛma i ka muta ɲɛma yɛrɛ nka donc ale yɛrɛ kumana tile fila in na nka donc ko maaw ka ɲɛgoya dabila ko militaire saya ko min kɛra nka ko mɔgɔ kana profiter k'a kɛ cogoya min na o bon olu hakilila ko profiter don maa si tɛ profiter saya kan. militaire ninnu sera ko mɔgɔ kana i profiter nka k'a fɔ nka ko bɛ kɛ politique ko ye ko mɔgɔ kana sari olu fɛ maa bɛ sara an k'an datugu an kana kuma. an kana kuma o kan malidenw tɛ. donc o tɛ se ka kɛ. o tɛ se ka kɛ parce que maadenw de sara aw denw de sara. dɔw yɛrɛ furu la a ma tɛmɛ 1 mois kan. walahi cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ yen agitant dɔ bɛ yen nka a kan ka taa retraite la dans 2 mois mais ale tora la normalement nka n'i sera retraite la i man kan ka taa ni mission CA. classe 2017 min formait des enfants olu ma taa Ibrahim Boubacar Keïta ka discours a y'a fɔ qu'il faut lever le niveau du commandement. officier joli bɛ yen bi comme haut conseiller au niveau des départements 39 officiers. généraux joli bɛ yen ka tɛmɛ min bɛ kɔfɛla la ka taa au niveau des Samassa. an m'o bɛ déployer sisan fɔlɔ na. non mais an m'o déployer a ka na n'o ye ka tɛmɛ an bɛ y'a dɛmɛ ka élection suɲɛ ka tɛmɛ donc dɔw bɛ yen ka tɛmɛ comme Kumare ninnu ni fɛn ninnu ka tɛmɛ donc min ye nkalon tigɛ k'a d'a ma ka tɛmɛ donc min bɛ Angola ninnu tous ces gens là ka tɛmɛ donc a ka denmisɛnnin ninnu ka tɛmɛ donc a ye min bombarder des généraux qui ont menti ici dans ce pays là des généraux félons qui n'ont jamais essayé ka taa front kɔnɔ a ko wele ka na pour les envoyer sur le théâtre d'opération. a dɔw bɛ se ka wuli dɛ. donc a ka na n'o ye mais n'o nana bɛɛ b'a ko tension b'o la k'olu ta tiɲɛ fɔlɔ o b'o de fɔlɔ mais que ces jeunes généraux qui ont été bombardés des galons du général aujourd'hui région bɛɛ le chef de le commandant et son adjoint doivent être au kan ka kɛ général au niveau donc des commandements yɔrɔ o yɔrɔ ka donc ni kan bɛ yen colonels de kan ka bila la aujourd'hui le niveau de commandement le plus élevé c'est des lieutenants et des capitaines o tɛ se ka ɲɛ o. Et aujourd'hui, à Bamako, nous avons plus de 500 colonels, colonels-majors. Hein? 1000
1000 colonels et 1000 colonels, à peu près 1500 colonels majors. Donc franchement, on a fait un paraquet en gros budget. Et il faut des hommes. Des gens qui sont incapables de la gérer. Donc, c'est la promotion de la, comme elle faut de la médiocrité à l'eau de guerre. Des gens qui étaient incapables de gérer en tant que gouverneur des régions à bon nommer comme d'autres qu'à promotion. N'a pas comme il est chouette que nos bourramés n'ont pas de promotion. C'est ce qu'il sait faire, il est cas. Donc, qu'on a tient, des fois, qu'on a baratiqué qu'on a. Et les baratiqué qu'on a. Aujourd'hui, hier, des gens qui ne croyaient pas qu'il faut faire des choses comme Boakata. Aujourd'hui, on ne peut pas qu'on est Boama de Mekata comme Malibichi. On est Boama de Mekata. Boama de mes conditions du maintenant, ni Boye promesse de ta carte armée de la Malibichi, comme tu plonges avec Malila. Et que, à la domo donda, maman sawe ma kemé par semaine. À la militaire, maman sa. Donc aujourd'hui, en moyen, à quel moyen que donc par semaine. Il y a déjà une équation. Et là, il y a un faut non, ko Maliko. Maliko est franchement, avec le voilà. Mais là, les Halibi Horombe, dans le Tioubi, la Laoube, dans le Pontello, quand on a des bobés à la casse pour Makai. Ya Rabbi Allah, non dopo ko terga noi di mananya ma poro era Ibrahim go ya la Amadu Tumanture do wala kanana Abdullah Labna manana rojma di mananya mo kile meka rojma la no yo shida ma ngata ma pase kam se ga soko ka de ga soko no loi mi fo ngata parce que Ibrahim Boubacar Keita palais ça va de ba ale ma juguni uwawiya aga sebeli koroso ma ke do ba sarai eta isu ay yo chama jora ko parce que a to ba soro do me ani ngata do yo jugo me ngata kelete ken chama jora ko amboro ko na kuluba ngata utlale ba kama akoko ka do ngata ko anaka demba ya ngata kan tsika ko mais o abi nyame ko annex be ngata tlana o de kam pour ka kana mo toro sebeli ko aka ska yele ba santala ma ko ta ko tanga ka seti ni yete timine ke ngam donc base mi plana atade to be base mi ko donc ay base mi ngata ayo ka ay raka ay ke roy aka abi re pour ke ngata ta ka so roy ngata donc abi mo de soy donc o ka roy o juya ka maseri président koro on est hakili bala ngata donc Moussa Traoré yoro do sana ka dama adama ka so badala ngata donc o sana ka dama ko ka yelma constitution bi afo alpha ngata donc ade yefana donc soti ba fa alors Amadou Toumane soti ka madame mais Ibrahim Boubacar Keita fait kala la na tu fais ni atete ko kuma ina famata baraba na bayira mo la na ka fa ko fembe ka kada mais Allah subhanahu wa ta'ala de atete binna ni Allah subhanahu atna metuni mineu ben na ka ba baro de kera le flana na amanya fo mo yema ka donc abena akore ga yemara de kono wa ou bien non ya pare ko non ko bana o bana ka ban de folo ibe ka ya invité kana mina o yo ko be balé o donc ayere ba yere ka toli la sisa ka mina on la be kana e se ka ta san jamani ke yoro la ka fa ke wuli kile kana o donc hali ko san ne ay mo do ye papier do bo ma ka fa ko atete ka déménagement o papier so la ka parce que ka conteneur mina conteneur no papier no de ka accompagner malankolon don dans sécurité administration na o do yo temeto la e douane na do ka photo ta la internet la parce que la mo ko la ba ngata no ye o ata photo o yere lankolo ye o yere lankolo photo ta ngata ka chi mo ma ngata donc pour ka fa ngata ko ni parce que adama de yo be ngata se ka to fo ni afa bi yere ni donc ni apa ni fenga science pour ko ngata be bo internet la ka fa ke taille pour ka fa ngata ke le ko kana parce que doit se passer c'est la faute c'est la administration boyoke mais néanmoins nous resterons sereins barabi kala pour ka se dans mais on baissera pas mako et puis abi yoro koro mais abina jigi yoro mais yoro do be jora ka fara pour que au moins c'est sodo ka se ka sora la salon do ka se ka sora la et donc a donc be para la pour le moment donc mbofu me mabone to be fu ko baraka ko kana na kera na to ko lere be bi yel mo ka yoro la donc choko ba kele bito aka yoro ko donc pour le moment be foli là c'est bella kele
n'a ka somɔgɔw bɛ k'a fo a ye min kɛ hali sini ka donc il est revenu avec la tête haute parce que n'ale tɛ an b'o kɔnɔ na de b'a sɔrɔ bana y'an bɛɛ fa k'a ban n'ale tɛ a ka dɔgɔtɔrɔso in na ka tɛ donc mɔgɔ caman sara n'i ma dayɔrɔ sɔrɔ ka taa i bɛ boli ka taa i bɛ dɔgɔtɔrɔso min ka ɲi sisan Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye gɛlɛn caman kun bɛ minnu tigɛ donc maintenant dɔgɔtɔrɔso min ka fisa ni Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye équipé ka tɛmɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kan cœur bɛ opérer en Afrique de l'Ouest n'i ye fɛn ka bɔ a la n'i ye Sénégal bɔ a la ka na anw bara a bɛ kɛ Mali de la a bɛ kɛ ATT ka dɔgɔtɔrɔso de la donc n b'aw fo k'a barika da pour que min kɛra o kɔnɔna na pour que ka bɛɛ hakilina sigi a kɔnɔna na ni Ala sɔnna tile fila bɛ ayiwa n'o tɔgɔ ɲɛmisɛnnin dɔ sɔrɔ ko généraux minnu ni jamana ɲɛmaa y'u ta k'u bila ka taa ayiwa fɛn na ko généraux minnu bɛ yan k'a bɛɛ de don wa k'a bɛɛ de taara wa k'a bɛɛ de bɛna taa wa généraux bɛɛ tɛ se ka taa parce que Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na n b'o de kuma fɔ la mɔgɔ caman bɛ kuma hali n b'o ka émission la mɔgɔ caman bɛ kuma dɔw fɔ ka tɛmɛ ni tiɲɛ ka jan parce que Mali généraux ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ min bɛ baara kɛ armée fɛ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ mugan kan mɔgɔ mugan o tɛ tɛmɛ o kan minnu bɛ baara kɛ min bɛ baara kɛ armée fɛ dɔw bɛ poste wɛrɛ de la parce que n'i ye jateminɛ kɛ minnu b'a masani ni fɛn ninnu oui mais o de la c'est pour ça an ko ka na o parce que Mali généraux min bɛ baara kɛ an ka calculer bari le ministre de la défense o ye général ye le secrétaire général du ministère a tɔgɔ ye général le chef d'état-major o ye général ye le chef d'état-major adjoint o ye général ye le chef d'état-major de l'armée de terre o ye général ye le chef d'état-major de l'armée de l'air o ye général ye le directeur de la sécurité d'État o ye général ye a ka aide de camp o ye général ye bon olu bɛɛ yɛrɛ tɛ baara kɛ la armée fɛ o parce que le directeur de la sécurité d'État directement est rattaché à la présidence alors donc n'i ye jateminɛ kɛ l'inspecteur général c'est un général donc n'i ye jateminɛ kɛ ninnu de presque ninnu de bɛ baara kɛ la au niveau de l'armée sinon a tɔw bɛɛ ka taa donc o bɛ kɔfɛla la ka taa donc olu bɛ baara kɛ min bɛ baara kɛ armée yɛrɛ fɛ o presque olu ye nin ani garde nationale ani gendarmerie donc olu dɔrɔn de bɛ baara kɛ sinon tous les autres ne sont pas à la disposition soit ka dɔw bɛ ambassade la il y a à peu près une dizaine à l'ambassade ani dɔw bɛ baara kɛ ka donc structure wɛrɛ la parallèle qui n'a rien à voir avec l'armée normalement chaque région militaire parce que région militaire ninnu ka donc ils sont au nombre de 7 je crois bien donc région militaire bɛɛ la général fila de kan ka kɛ yen parce que normalement bi o de kan ka redéployer donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na baara min kɛra gɛlɛya b'a kɔnɔna parce que le niveau du commandement n'i y'a fɔ ko min bɛɛ ka taa n'a fɔ ko tension b'ale la a b'a ko nin b'ale la donc o tɛ région fɛ région ka climat man d'o ye parce que business tɛ se o kɔnɔna et en même temps aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ aussi ka taa kan ninnu kɔnɔna na baara bɛ kɛra cogo min gɛlɛyaba de b'a kɔnɔna na o man kan ka tout ça ka taa o généraux ninnu ka donc o caman tɛ baara la quoi en gros c'est ça. ayiwa n'u tɔgɔ o généraux ninnu yala k'a fɔ n'u taara forum na sisan n'u taara k'u bɛna taa u yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na u bɛna an ka denmisɛnninw bila k'u yɛrɛ de ka dagaw lakana kosɛbɛ sinon k'a fɔ k'u bɛ taa cɛncɛn kɛlɛ yɛrɛ kɛ ko nin fana y'a dama problème de kelen de y'an da parce que k'u bɛ t'u yɛrɛ de entourage kɛ ni denmisɛnninw ye k'u yɛrɛ lakana fɔlɔ. bon tu sais n ka taa donc ne tɛ jigin min na o la n ka taa o tɛ k'a fɔ kuma ye tiɲɛ n ka taa donc ne tɛ don o kɔnɔna na parce que ni terroriste ko bi yɔrɔ min gosi n ka taa mɔgɔ si tɛ se k'o bali k'a gosi o kana dan mɔgɔ bɛ taa bilendenya kɛ yen de yan kan ninnu u bɛna k'an gosi ka taa k'an ma ɲɔgɔn bɛɛ yan est ce que o tɛ don a kɔnɔna na donc o ye kuma de ka to o ye kuma de tiɲɛ c'est pour ça ni min tɛ min dɔn a kana da fila la ko Mali la bɛɛ ye entraîneur ye donc c'est ça bɛɛ hakilila k'a bɛ fɛn dɔn donc c'est compliqué o tɛ min dɔn o b'o de fɔ parce que ne dun n y'o de fɔ mɔgɔ ye kɔni docteur dans un petit domaine i bɛ min dɔn i b'o de fɔ quoi armée ta yɔrɔ la donc musaka t'o la n y'a kalan k'a ɲini k'a dɔn n b'o dɔn n ka donc je suis prêt ka taa pour un débat. ayiwa n'u tɔgɔ an b'a fɛ sisan. tɔ ka ca wa. dɔ bɛ yen. ni dɔ de bɛ yen o ka an tɛ fɛngɛ lamɛn. n hakili la Diko kumana donc n hakili la awo an tɛ Diko lamɛn aussi. Mamu Diko a ka o don sigi min ma. a b'a dɔn o kɔrɔ. komi i m'o kuma fɔ. donc a ka maaw b'a fɔ n ka da jan kɔ dɔw ye n wele o don ko n ye diinɛmɔgɔw fɔ ko n m'a fɔ an t'a lamɛn da. Bɛɛ lajɛlen
Ka fo ka barka da ego aywa halisa dugun kɔnɔna na tɛnɛn don an ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min ni a kɛra boulevard de l'indépendance la an tun bɛ kɛnɛ kan kati musow olu de bɔra u ye fini fimanw de don u kan na k'a fɔ k'u tɔɔrɔla u cɛw bɛ ka sa u denw bɛ ka sa ko mun de bɛ yen ko muso tɔw ka bɔ u wulila ka taa makasi kɛ a kɛra boulevard de l'indépendance an ka gudɔrɔnba Nbugu gudɔrɔnba sanfɛla a kɛra yen u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko Suwadu Jabate an y'an magɛrɛ de la an ye ɲininkali minnu sɔrɔ a la an ka lamɛn.
Aiwa ne ye suwalu jabate nun tugo ne ye kati muso ye ngi ba dusuma kasi mira kati muso ko kuma caman kun b'a kɔnɔ na mais n'ala sɔnna don na tɔw la an bɛna a tɔw lase caman fɔra kɔrɔbɔrɔkanw fana na kɔrɔbɔrɔmusow kun b'a la siya bɛɛ b'a la kɔni ko kan kɔnɔ siya bɛɛ b'a la donc bɛɛ kumana kumakanw b'an bolo yan n'ala sɔnna don na tɔw la ala ka hinɛw cɛw la waati fana nana se nun tugo ala ka hinɛw cɛw la an ka baro cɛ baro la ala ka hinɛw cɛw la amina rabi b'a daminɛ aw ye la ka directeur yɛrɛ fo k'a barika da donc a n'a ka denbaya k'a fo ale sababuya min b'a to kuma bi dilan ma k'a lase jamanadenw ma n'an y'o fo an b'o barika da an bɛ Sidi Lamini Kone fo n'o m'an lajɛla kɔsa in na ka tila ka Sawuti Jire fo an bɛ Usumani Bami fo ka Bintu Kulubali fo ka Papu Jara fo n'u bɛɛ sɔgɔlen b'an kan internet la depuis sɔgɔma ka Bitɔn Kulubali fo ka Tarawele Samba fo ka Mamadu Kumaba fo ka Kadija Fune n'o ye n balimamuso ye Kulubali k'a fo a ko la fɔlɔ n ka ko n kana dimi n ka donc dimi ko tɛ ko dɔw bɛ n ka ni m'a ɲɛ yira n ka donc n balimamuso a bɛ gɛlɛya Sidi Sissoco k'o fo ka Abasi Jalo fo ka Daw fo maa o maa b'an lamɛn n bɛ n ka assistant n'o ye ba ye k'a fo k'a ka kɔɲɔmuso fo k'a fɔ an yɛrɛ sigila ka mɛn n ka donc an tɛ wele la n ka donc fɛn dɔw la n ka donc an bɛ taa ka enquête kɛ k'a lajɛ ka ni ko yɛrɛ ka ɲi b'a bolo n'a ma ɲi n ka donc an bɛ n'o lajɛ parce que furu bɛ kɛ n ka donc yan san fila ɲini ka dafa an tɛ wele an bɛ wele comme olu fana tɔw la mɔgɔw wele ko t'a la o nka ni kɔni kari la ka furu kɔni kɛ n ka donc maa min b'i bila nɔ na i b'olu ɲini comme madame yɛrɛ bɛ émission lamɛn na an b'a lajɛ n ka min cɛ don donc n'an bɔra o la n'an ye bɛɛ lajɛlen fo n'i ka cɛkɔrɔbaw ka musokɔrɔbaw ka ta k'a fɔ ka daminɛ n baw la ka Bakada fo Bafana Tarawele ka Bafana Tarawele fo Madame Tarawele Astamba fo ka Tanti Madame Mayiga fo ka Mariamu Mayiga fo n ka donc dɔ bɛ fɔ Falajɛ ka Mariamu Munkoro fo ka Bakada Sanogo fo ka Isangare k'i fo hamdala n ka donc a b'a faamuya min don n bɛ an ka député kɔrɔ n'o ye e yɛrɛ terimuso ye Madame Daɲɔgɔn ɲa dansira n ka donc ka Amadi fo Madame Sanogo maa o maa b'an lamɛn ka Kati an balimamuso fo n'o ye Nasa ye Nasa k'i fo k'i barika da maa o maa laban lamɛn k'o fo n'o ye an ka présidente ye an ka jelimuso lenge n ka n'o yɛrɛ ye e muso terimuso ye n ka donc k'o fo k'o waati la kuyatɛmuso maa o maa ne b'an lamɛn Bamako n ka cɛkɔrɔba Sila fo n bɛ jeli an ka jeli hɔrɔn bɛ n'an b'a fɔ ko Banaba jeli n ka depuis a tɛ ka waati n ka donc a bɛ boli la nɔfɛ n ka k'a fo k'a barika da ka Madame Sɛnpara n ka donc k'o fo n'an b'a fɔ a ma ko Sarango Sisara n ka donc k'a gosi k'a fo n ka k'a cɛ n ka donc k'o fo k'o barika da maa o maa b'an lamɛnna Jibo n'o ye n dɔgɔnin ye n'o ye n balima ye n ka donc k'a fo parce que ne y'a bɛɛ kɛ n ka donc k'a fo k'a barika da radio Kintan na ka Max fo n ka donc ka tila k'i ka Kasimu Baraba den fo Kiledo Kasimu k'o fo k'o barika da maa o maa Ture Mayiga n ka donc n'olu ye n ka donc radio animateur ye ka u bɛɛ lajɛlen fo ka Grand Sax n ka donc ani Kuyate n ka donc k'o fo dɔgɔnin Lajos aussi k'o fo n ka tɛ ɲina Adel Samake Grand Fugula n'o ye a n'a muso ye n ka k'olu fo k'o barika da Fanta la maa o maa b'an lamɛn ka donc awo ye n ka min tɛgɛ bɛ technique la parce que n'a sera sa a bɛna carton yira n na nka ale yɛrɛ k'a fo k'a barika da o ye ne bɔlen ye kuma na. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen don kira mɔtɔ la kira ɲɛna Madame Ɲafo Fati Bɛnkada an b'a fɔ DGMP la k'a ka biro mɔgɔw fo bolo bɛna ko ne ko k'u ni sɔgɔma Biram Jara ka se la tɛ ɲinɛ a kɔ Fatumata Zara kana jigin Monsieur Ba an ka foli ba tɛ ɲinɛ Umaru Jakite ko Diongar mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen fo Diongar la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'an ka musokɔrɔba yɛrɛ fɔ Madame Jara Maimuna Jalo n'u k'a ma ko Napoli bana k'an ka foli ba ka Madame Jara Bebe an ka foli bɛ Bebe an bɛ ka chef ne wele ko di ɲɛ ka bara foli ka di Buba Kebe Dubayi Kebe ko ne ko k'a ni sɔgɔma ko basi t'a la lambe jere jabulu cɛ ani muso denmisɛn ani maa kɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bara foli n b'a ta ka di Mamadu Umaru Kɔnɛ yɛrɛ kɔrɔ la an bɛ dɔ b'i fo la n ka donc ɲɛ b'a kan ko
un certain Youssouf Ouagé. Donc, pour qu'il faut qu'il parte dans. Youssouf Ouagé, encore faut Donc, et quand il est Aziz, donc, il y a une émission qui est Aziz Mafouli. Aziz français, on va voir. Il y a pas de balo aussi. Il faut que vous beaucoup pas la intervention là. Mais souvent, on a dit que on a légué. Hani j'ai dit nous n'avons pas donc nous proposons un cadre internet là pour que Fouli casse. Donc, et puis après ça. Ali vendredi là, c'est quand donc. Après ça, on va analyser effectivement donc mais la fin comme régulièrement on devait débat au débat qui a été beaucoup à promotion donc pour la fois mais na ka be ba kada donc mi tu es bien kada donc ala ka ma wala na o tewa ala ka no to ja ala ka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya rabbi rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين الحمد لله Amin ya Rabbi. Merci beaucoup.